वसी खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं खुदावंद खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर उसने अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना ताकि उसकी आवाज़ को आप सबों तक पहुँचा सकूँ। अजीज़ों, आज के दिन मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही आम सी बात शेयर करना चाहता हूँ। वो बात तो बड़ी आम सी है मगर बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जब दुनिया की दौड़ में दौड़ते हैं तो हम इस कदर तेज़ हो जाते हैं कि हम कलाम को, खुदा के वादों को और खुदा के बड़े कामों को फरामोश करते हुए चले जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों की तख्ती पर जो खुदा के अहकामात, जो वादे और वो बड़े अजीम काम जो हम बचपन से सुनते आ रहे दर्ज होते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया की गर्द और धूल में दबते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी की दौड़ तवील होती चली जाती है और हम खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देते, क्योंकि हम दुनिया की दौड़ में रहकर दुनियादारी के कामों को इस कदर ख़ास ले लेते हैं कि खुदा के तमाम अहकामात और उसके बताए हुए वो तमाम काम और वो ज़िम्मेदारियाँ जो बहैसियत मसीह नौजवान और बहैसियत मसीह होते हुए हम पर आयद होती हैं, उनको हम फरामोश करते चले जाते हैं। आज के दिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारा खुदा हमारे ख्वाबों की ताबीर का वाहिद हल है और वो हर चीज़ को, हर एक दुनिया के प्रोसेस से ज़्यादा तेज़ करने की कुदरत रखता है। आज मैं कलाम की निस्बत से आपके साथ कलाम की कुछ गवाहियाँ शेयर करूँगा, जिसके बाद मेरा ईमान है कि आप सब लोगों के ईमान को तक़वियत मिलेगी और आप मसीह में रहते हुए नया ज़ोर, नई कुव्वत और नई डायरेक्शन लेंगे, जिससे आपकी मुसाफत कम होगी और आपकी ज़िंदगियां ज़्यादा से ज़्यादा फलदार होती चली जाएंगी। और मेरा ईमान है कि आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं और उस मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं कि जिसके कहने से मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं, जिसकी शुक्रगुजारी करने से 5 रोटियां और 2 मछलियां हज़ारों में बदल जाती हैं। और आज के दिन जब हमने कलाम सुनना है तो शुरू से ही हमने इस बात पर ईमान रखना है कि हमारा खुदावंद खुदा सब चीज़ों को अभी इसी वक्त करने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, हम सब मिलकर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, जब यीशु ने यह सुना तो वहां कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जब यीशु कश्ती पर सवार होकर वहां से दूर किसी वीरान जगह पर चला गया, कलाम खुदा ने किसी जगह का कोई तायुन नहीं किया कि वो किस जगह पर चला गया, मगर बहुत से लोग जो अपनी दुनियादारी की मसरूफियात से टाइम निकालकर मसीह यीशु के पीछे पीछे थे, शायद वो बहुत सारी चीज़ों से खलासी और निजात पाना चाहते थे। शायद उनके पास बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बदरू गिरफ्तार हों, शायद उनके साथ बहुत से ऐसे लोग हों जो कि अपनी पैदाइशी बीमारियों में हों, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी नस्ली लानतों का सामना कर रहे हों, और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कि कम एतकादी की जंग लड़ रहे हों। मगर वो सब लोग खलासी पाना चाहते थे और उनका वो कामिल ईमान जिस पर वो डटे हुए थे, वो उनको पैदल पैदल शहरों से उस जगह पर ले गया जहां मसीह यीशु पहुंच चुका था। जब मैंने कलाम की इन आयात का मुताला किया तो मैंने ज़रूर इस बात पर गौर किया कि यहाँ पर किसी जगह का तायुन नहीं किया गया। शायद इस वजह से इन लोगों को बड़ी तवील मुसाफत का सामना करना पड़ा हो। जैसे आज दुनिया में हम रहते हुए बाज़ दफ़ा कलाम की रहनुमाई लिए बगैर बहुत से काम करते हैं, फिर उसके बाद हम तरह तरह के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हैं, तरह तरह की आने वाली मुसीबतों और परेशानियों का सामना करते हैं। मगर जो लोग मसीह यीशु को पैदल पैदल ढूंढ रहे थे, उनकी जंग किसी और चीज़ के लिए थी। उनकी जंग ईमान की जंग थी और वो ईमान पर डटे हुए थे और उनका ये मानना था कि जब हम उसका सामना कर लेंगे तो हम लोग निजात पा जाएंगे।
کیا خوبصورت بات لکھی ہے 14ویں آیت میں کہ مسیح یسو نے جب کشتی سے اتر کر ان لوگوں کو دیکھا تو وہ ایک بڑی بھیڑ تھی، بڑا رش تھا، اور اس میں طرح طرح کے بیمار تھے۔ اس میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی اندھا مسیح یسو کے پاس آیا اور اس نے اس چیز کا تقاضا کیا ہو کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، اور کسی طرح کا کسی اور بھی مرض میں مبتلا شخص مسیح یسو کے سامنے نہیں آیا کہ جس نے یہ تقاضا کیا ہو کہ میری اس بیماری کا علاج کر دے، مگر مسیح یسو ہماری تمام وہ ایفرٹس، وہ تمام کوششیں، وہ تمام دکھ اور پریشانیاں جو ہم اٹھاتے ہیں، مگر ہم خداوند خدا میں ایمان کی کشتی کو لڑتے رہتے ہیں، خداوند خدا ان سب چیزوں کو آنر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بڑی بھیڑ تھی، یہ ایک عظیم مجمع تھا، اس کے باوجود بھی ہمارا خداوند خدا کیسے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے عزیزو۔ جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اسے بھیڑ پر ترس آیا، وہ غمزدہ ہوا، وہ افسردہ ہوا۔ شاید اس نے بہت سارے مریضوں کو دیکھ لیا ہو، شاید اس نے بہت سارے لوگوں کو خستہ حالت میں دیکھ لیا ہو، تو اسے بھیڑ پر ترس آیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اس کو ترس آیا تو لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کیا، اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کیا۔ کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے، گنگا ہو سکتا ہے، بہرا ہو سکتا ہے، اور بھی کسی طرح کی بیماریوں میں مبتلا لوگ ہو سکتے ہیں، مگر خداوند خدا نے جب ان کو دیکھا تو ان سب کو اچھا کیا۔ عزیزو، آج کے دن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے بہت سی روحانی، بہت سی جسمانی بیماریوں کا سامنا رہتا ہے، بہت سے ظاہری امراض ہوتے ہیں، بہت سے پوشیدہ امراض ہوتے ہیں۔ آپ اس عورت کا واقعہ دیکھیں جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، جب اس نے یسوع کی پوشاک کو چھو لیا وہ ٹھیک ہو گئی۔ یسوع مسیح سے اس نے یہ التجا بھی نہیں کی کہ اے استاد، اے مسیح یسوع میرا علاج کر، جسٹ اس نے چھو لیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور اگر آپ اس بڑی بھیڑ اور مجمع کو بھی دیکھیں، مسیح یسوع کو ان پر ترس آیا اور جسٹ اس نے کہا ہوگا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہو جاؤ، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ مگر ان کی شفا اور معجزے کے پیچھے جو بنیادی چیز تھی، ان لوگوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا، انہوں نے تکلیف سے مسیحا کو تلاش کیا ہوگا، کیونکہ اس چیز کا کہیں نہیں لکھا کہ وہ فلاں جھیل کے پاس یا وہ فلاں پہاڑ کے پاس یا وہ فلاں عبادت گاہ کے پاس تھا، ایسا کچھ بھی نہیں لکھا۔ مگر لوگوں نے کشٹ کیا، تکلیف اٹھائی اور مسیح یسوع کے پیچھے پیچھے گئے، اور پھر ان کا سامنا مسیح یسوع کے ساتھ ہو گیا۔ جب ان کا سامنا مسیح یسوع کے ساتھ ہو گیا تو انہوں نے اسی گھڑی اپنی نجات پا لی، اپنی خلاصی پا لی، اپنی مکتی پا لی، اور وہ تمام چیزیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے وہ آزاد ہو گئے۔ وہ تمام طرح کا رونا جو ان کی زندگی میں تھا ان سے دور ہو گیا، وہ تمام طرح کی جو پریشانیاں تھیں وہ ان سے دور ہو گئی۔ عزیزو، آج کے دن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا خداوند خدا، جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں، جب آپ اس کے حضور جاتے ہیں، جب آپ اس کے حضور جا کر گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، وہ آپ کے ایمان کی قدر کرتا ہے۔ عزیزو، کیا خوبصورت بات ہے، یہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ یہودی تھے یا وہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ مسیح یسوع کا پیار، خدا کا پیار ہمارے لیے انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے۔ جب وہ ہماری ایفرٹس کو دیکھتا ہے، ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ واقعی ہم اس کے طلبگار ہیں، واقعی ہم اپنی پریشانیوں کا حل اسے سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ عزیزو، ذرا آپ غور کریں ان 10 کوڑیوں کے اوپر جنہوں نے مسیح یسوع کا سامنا کیا، اور ان کو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ۔ ان کو شفا کا لفظ بھی نہیں کہا، جسٹ کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہن کو دکھاؤ، اور جب وہ سب گئے تو وہ سب ٹھیک ہو چکے تھے۔ عزیزو، خداوند خدا پر توکل رکھیے، خداوند کو تلاش کیجئے، زندگی کے تمام حصوں کو ٹٹولیے۔ اگر کہیں خداوند خدا کا عکس ماند پڑ چکا ہے، کہیں اس کے حکم ماند پڑ چکے ہیں عزیزو، تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ زندگی کی مسافت کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، مشکلوں سے باہر آنا چاہتے ہیں، پرومند ہونا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں، تو اپنی راہیں خداوند کی طرف لے لیجئے، خداوند کے حصار میں آ جائیے، کیونکہ کلام خدا کہتا ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ خداوند میں مسرور کون رہ سکتا ہے؟ جو اس کے کلام کے وعدوں کے ساتھ جینا چاہتا ہے، جو اسے زندگی کی تمام راہوں میں پہچانتا ہے، کیونکہ کلام خدا اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔
और फिर क्यों हम दिन रात मेहनत करके बड़ी कष्ट के साथ, बड़ी मुसीबत के साथ बमुश्किल अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करते हैं। अजीजों, खुदावंद को महबूब बनाइए, उसके प्यार में मुब्तला हो जाइए और उसके तमाम हुक्मों को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बना लें। वो आपकी राहों को रोशन कर देगा, वो आपके दिल को रोशन कर देगा, और जिस जगह पर आपके पांव का तलवा टिकेगा वो जगह आपकी होगी। क्योंकि खुदावंद खुदा के हजूर आपके एक एक आंसू की, एक एक आहो इल्तिजा की बड़ी कदर है। इससे पहले आपके होंठ खुलें, जैसे हन्ना खुदावंद की हजूरी में गई, उसके होंठों से आवाज ना निकलती थी, महज उसके लब हिलते थे, मगर खुदावंद खुदा ने उसके दिल की मुराद को पूरा किया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बंदी किस दुख में मुब्तला है, उसकी बंदी किस कर्ब से गुजर रही है, और खुदावंद खुदा ने उसको ब्लेस किया। और कलाम खुदा इस बात की शहादत देता है कि उसके बाद उसका चेहरा उदास ना रहा। अगर आज आप भी उदासियों में, मायूसियों में और चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो दुनिया की फिक्रों को छोड़िए, अपनी फिक्रें उस पर डाल दीजिए और उसकी हजूरी में आइए, क्योंकि वहीं पर आपका इत्मीनान है, वहीं पर आपकी तसल्ली है और वहीं पर आपकी सरफराजी है। अजीजों, इस बात को जानिए, पहचानिए, खुदावंद दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता है। आवाज सुनकर उसे अंदर बुलाइए ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे। कलाम मुकद्दस के वसीला से हम सबों की सलामती हो, मसीह यीशु के बुजुर्ग नाम में, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के कलाम के लिए और आने वाली जिंदगी के मकासद के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें तूने अपने कलाम की रोशनी को हमारे दिलों, जहनों और बदनों में उंडेला। खुदावंद खुदा, अगर जिंदगी के किसी हिस्से में भी तारीकी है खुदावंद खुदा, तो ये वैसे ही दूर हो जाए खुदावंद खुदा, जैसे तूने उस बड़ी भीड़ पर तरस खाकर खुदावंद खुदा उनके बीमारों को अच्छा किया। खुदावंद खुदा, ऐ खुदावंद खुदा, अपने लोगों का जोर बनिए खुदावंद खुदा, अपने लोगों को अपने फजल से मामूर कीजिए खुदावंद खुदा, ताकि हम अपनी अक्ल, हिकमत और जोर पर कनात ना करें, बल्कि तेरे उस अब्दी प्यार पर करें खुदावंद खुदा, जिस प्यार को खुदावंद खुदा तू दिखाने इस दुनिया में आने को है। तेरे ही बुजुर्ग नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।